फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण मंत्र को शेयर करुच्ची जहां ना आपणकर सिद्धि करिवार आवश्यक अच्छी अथवा उच्चारण करिवार आवश्यक अच्छी। यही उच्चारण एभली एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे जेकोसी तंत्रमंत्र प्रयोग में जदि यार सठिक उच्चारण न घटी पारा तेबे मंत्रतंत्र जो प्रचंड शक्ति ताहार परिप्रकाश आपण पाखे घटे नहीं एवं यही कारण अनेक भाई भौणी मानकर तंत्रमंत्र दुनिया उपर विश्वास टूटी जाए से तंत्रमंत्र को दोष देती संदेह प्रकट करते। अतएव यही सबू सामग्रिक दृष्टिकोण को विचार करी आज एभली एक सरल शक्तिशाली महामंत्र को शेयर करुच्ची जो माने कि यही तंत्रमंत्र वशीकरण दिगरे प्रायतः प्रयोग करी विफल होती से अंततः थरे यह परीक्षा कर यही शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण मंत्रटी को आपंकर एक निर्दिष्ट स्थान में केवल लिखिदेवार अच्छी संपृक्त व्यक्ति नारी पुरुषंकर नाम सह एवं परवर्ती फलाफल आपन को किभली प्राप्त होउची मते कमेंट बॉक्स रे शेयर करने आदौ भूलिबे नहीं। भिडियोटी भल लगुथिले लाइक करने एवं सांगसाथी महल रे शेयर करने मध्य भूलिबे नहीं। आपनकर गोटे लाइक आमर मनोबल को दृढ़ करि थाए एवं आपनकर गोटे शेयर रे जदि कहार कल्याण घटी पारा से बाबद आपन को प्रभुंकर अशेष कल्याण प्राप्त होता है। तेबे यही शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण मंत्रटी आपनकर दुर्गा सप्तशती ग्रंथर सप्तम पृष्ठार प्रथम मंत्र अटे। जो मैंने दुर्गा सप्तशती को पाठ करिसेंती से तार महत्व को जानिचंती। दुर्गा सप्तशतीर यही शक्तिशाली वशीकरण महामंत्रटी जहाँ कि आपनकर उच्चारण करिवार आवश्यक हुए नहीं किंबा सिद्धि प्राप्त करने आवश्यक हुए नहीं। केवल एक सामान्य विधि मते यह लिखन मात्र के ही संपृक्त व्यक्ति नारी पुरुषंकर नाम सह से ही नारी पुरुष आपण आड़ को आकृष्ट हो आसी थाए एवं आपणकर समस्त अभीष्ट को पूर्ण करिथाए। तेबे ए समस्त तथ्य को आपण मान आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाठ देते एवं यही कंटेंट आपन रुचि रोचे तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेबल कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँचो एवं से सबू को आपने सर्वादू देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं आस नजर पकेबा एक शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण मंत्र एवं तार सामान्य विधि संपर्क में जहाँ कि आपण मैंने केवल संपृक्त व्यक्ति नारी पुरुषंकर नाम सह लिखिदेवा मात्रे ही एक शक्तिशाली वशीकरण क्रिया संगठित होता है एवं से नारी बा पुरुष आपनकर समस्त अभीष्ट को पूर्ण करिथाए। तेबे मंत्रटी को शेयर करने पूर्व यार जो स्थान में उपयुक्त व्यवहार ताकू प्रथम जानी नवा उचित केउ स्थान रे एवं केउ भली परिस्थिति रे आपण माने वशीकरण मोहिनी मंत्र सहारा नेबे जद्वारा कि यही मंत्र प्रति अपमान होब नहीं मंत्र अधिष्ठात्री देवादेवी कोपर शिकार हेबे नहीं एवं मंत्र विफलता लाभ करिवे नहीं। जदि आपनकर से भली कौन सी परिस्थिति पड़ी निजर मनीषटीए आपन को धोखा देछि एवं आपन को छाड़ी की चली जाइछि मात्र तांकर उपस्थिति आपन पाखरे एकांत काम्य कौन सी मते से आपन को छाड़ी आउ कहा सह से भली संपर्क में लिप्त होती तेबे आपनकर जीवन को बंचाइवाई से ही व्यक्ति को आपण माने यही वशीकरण क्रिया सहायता पाखक आनी पारती अथवा जदि कौन सी स्त्री को ता स्वामी छाड़ी की चल जाइछि स्त्री अभागिनी होइकरी बार द्वार सुंडीपिंडा होउछि एवं निजर पिला छुआ को संभाली पारुना कौन सी खर्च बाबद ताको राह देखा जाऊ नहीं तेबे एभली क्षेत्र में यार प्रयोग समाज मंगलकर होता है। स्वामी कुपथर हो किंबा कौन सी स्थान जदि अटकी जाए से स्थान हो स्त्री पाखक को फेरी आसिकी तार दाम्पत्य जीवन सुखकर होता है अथवा जदि कौन सी अमानिया पुत्र बा पुत्री पितामाता को अवहेला करी अन्यत्र रोता है एवं वृद्ध बयस पितामाता माने असहाय अवस्था पड़ी था तेबे से क्षेत्र में प्रयोग करी से मानकर संसार को से बसई पारे एवं बुढ़ा बुढ़ी बयस जो सहारा से पाइबा कथा ताहा से प्राप्त करेंगे। यह जो भाव में आप कल्याणकर कार्य व्यवहृत करेंगे से भाव में मंत्र शक्तिर कदापि अपमान होब नहीं किंबा मंत्र अधिष्ठात्री देवी तांकर मध्य अपमान होब नहीं एवं वशीकरण तंत्र मंत्र प्रति जो संदेह भाव मनरे कहार मध्य उपजी ताहा मध्य निश्चित दूरीभूत हो पार। तेबे यही शक्तिशाली महामंत्रटी को आप माने निजर प्रेम प्रणय क्षेत्र में व्यवहार करें। विवाह जदि बारंबार भांगी जाउछि एवं संपृक्त व्यक्ति विशेष नारी बा पुरुषों आपंकर आखि सामने अच्छी जहाँ कि आपण माने पाइबा नितांत काम्य से क्षेत्र में व्यवहार करेंगे पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार करेंगे किंबा जदि कौन शत्रु
ଆପଣଙ୍କ ସେଭଳି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉନା, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସନ୍ତି, ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସହ କିଭଳି ଲେଖିବେ ଭଲକି ଧ୍ୟାନ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଟି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଭୋଜପତ୍ର। ଭୋଜପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟାରୁ 2 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଜପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭୋଜପତ୍ର ଏକ ଗଛର ବକଳା ଅଟେ, ଯାହାକି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଭୋଜପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗରୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଚିତଉ ଲେଖୁଥିଲେ, ଦୂର ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା। ଅତଏବ ଏହି ଭୋଜପତ୍ର ଏକ କାଗଜର ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାଳି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କାଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲାଲ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମହୁ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ ଆଣିକି ମିଶାଇକି ଏକ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଲେଖନୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ଫୁଲ ଗଛର କାଠି ହେଉ, ଏହାରି ସହାୟତାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ପରିଷ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ିକି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପର ତଳ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଲେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ 3 ଥର ଲେଖିବେ ଏହି କାଳି ଏବଂ ଲେଖନୀ ସହାୟତାରେ। ତା ତଳକୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତା ତଳେ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କ ନାମକୁ 3 ଥର ଲେଖିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସହ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅବତୀକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘିଅବତୀ ଲିଭେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘିଅବତୀ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭି ଯାଉଛି ଆପଣ ସେହି ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ଆଣିବେ, ଆଣିକିରି ତାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାର ଶୟନ କକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ତାର ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖିଦେବେ ଚୁପଚାପ। ନାହିଁ ତ ଅନ୍ୟତ୍ର କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ରହେନି, କୌଣସି ଦୂର ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣର ସମ୍ପର୍କ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆସି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ଏହି ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ତକିଆ ତଳୁ ବାହାର କରିକି ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକରି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି, କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ଜ୍ଞାନୀ ନାମପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିସା ବଲାଦା କୃଷ୍ଣ ମୋହାୟ ମହାମାୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି। ଓಂ ଜ୍ଞାନୀ ନାମପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିସା ବଲାଦା କୃଷ୍ଣ ମୋହାୟ ମହାମାୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।